السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagaimana kabarmu? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Amma ba'd. آخر ما أخذنا فيما يتعلق في المد اللازم أخذنا أقسام المد اللازم، وذكرنا أنها أربعة أقسام: المد اللازم الكلمي المثقل، والمد اللازم الكلمي المخفف، والمد اللازم الحرفي المثقل، والمد اللازم الحرفي المخفف. وتوقفنا عند قول الناظم: واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر، يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص. قال الشارح: واللازم الحرفي أول السور وجوده، أي أن اللازم الحرفي بقسميه أي المخفف والمثقل كلاهما لا يوجد إلا في أوائل السور. هذا المد لا يوجد إلا في أوائل السور، ويعبر عنه بمد الهجاء. إذا بعض العلماء يسمي هذا المد اللازم الحرفي يسميه مد الهجاء، لأنه مد في حروف الهجاء التي في أوائل وفواتح السور. Kata beliau hafizahullah ta'ala, setelah mengucapkan salam dan menanyakan keadaan kita semua, setelah itu beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan setelahnya beliau mengatakan bahwa kita telah berhenti pada pembahasan mad lazim. Dan mad lazim itu terbagi 4: mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim kilmi muthaqqal, atau mad lazim kilmi muthaqqal, mad lazim kilmi mukhaffaf, kemudian mad lazim harfi muthaqqal, dan mad lazim harfi al-mukhaffaf. Setelah itu beliau menyebutkan pembahasan setelahnya: wal lazimul harfiyyu fi awwalis suwar, wal lazimul harfiyyu awwalas suwar wujuduhu wa fi thamanin hasar. Wal lazimul harfiyyu awwalas suwar, dan mad lazim harfi itu terdapat di awal surah, berada di awal surah keberadaannya, terdapat pada awal surah keberadaannya. Wa fi thamanin hasar, dan terdapat pada atau terbatas pada 8 huruf. Jadi mad lazim harfi berada di awal surah, dan keberadaannya mad lazim harfi ini terbatas pada 8 huruf. Yajma'uha hurufu kam asal naqas wa ainu dhu wajhaini wa tulu akhas. Dan mad lazim harfi ini hurufnya terkumpul pada kata atau pada kalimat kam asal naqas, dan khusus huruf ain, kam asal ain, dan khusus huruf ain dzu wajhaini, ada 2 cara membacanya, waqulu akhas, dan dibaca panjang itu lebih masyhur, lebih dikenal. Kemudian kata beliau selanjutnya hafizahullahu ta'ala, mad lazim harfi itu keberadaannya hanya di awal surah, hanya di awal surah.
Kemudian kata beliau hafizahullah, huruf-huruf hijaiyah tersebut terdapat di awal surah saja. Inilah yang dimaksud dengan mad lazim harfi. Nah, قال الشارح وفقه الله: وفي ثمان انحصر، أي ينحصر وجوده في 8 أحرف. هذا المد الذي هو اللازم الحرفي بقسميه ينحصر في 8 أحرف. فما هي هذه 8 الأحرف؟ قال: يجمعها أي يجمع هذه 8 حروف أي لفظ كم عسل نقص، أي الكاف والميم والعين والسين واللام والنون والقاف والصاد. وجمعت هذه 8 أيضا بقولهم بنقص عسلكم، وكذلك بحروف كلمة سنقص علمك. إذن هذه جمل جمعت هذه الحروف 8 التي هي حروف المد اللازم الحرفي. Ya, kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan kalimat wa fi thamaninin hasar. Maksudnya adalah keberadaan huruf mad lazim harfi ini terbatas pada 8 huruf, dan 8 huruf tersebut terkumpul dalam lafaz kam asal naqas. Kam asal naqas. Yang pertama huruf kaf, kemudian huruf mim, kemudian huruf ain, kemudian huruf sin, kemudian huruf lam, huruf nun, berikutnya huruf qaf, kemudian huruf sad. Dan sebagian yang lain, huruf yang 8 ini mengumpulkan dalam kata naqasa asalukum, dan sebagian ulama yang lain juga mengumpulkan dalam kata naqussu ilmak. Nah, قال: وكل هذه الحروف تمد مدا مشبعا بمقدار 6 حركات. وهذه قاعدة عامة في المد اللازم. فالمد اللازم بأقسامه 4: الكلمي، المثقل، الكلمي، المخفف، الحرفي، المثقل، الحرفي، المخفف. كل هذه الأقسام تمد بمقدار 6 حركات. Ya, selanjutnya kata beliau hafizahullah, dan setiap huruf ini dipanjangkan dengan ketentuan 6 harokat. 6 harokat. Dan ini kata beliau rahimahullah kaidah umum yang telah disepakati oleh para ahli qiraah, bahwa hukum mad lazim harfi ini disebutkan di sini dibaca 6 harokat. Nah, قال رحمه الله وحفظه: وعين ذو وجهين، أي أن لفظ عين في فاتحة سورة مريم والشورى فيه وجهان. إذا العين في فاتحة سورة مريم الله عز وجل: كافها يا عين صاد. إذا العين في فاتحة سورة مريم، وهكذا فاتحة سورة الشورى: حميم عين سين قاف. فيه وجهان، لنا في لفظ عين وجهان. ما هما؟ الوجه الأول مده بمقدار 4 حركات. إذن هذا الوجه الأول، أن مده بمقدار 4 حركات. الوجه الثاني أن مده بمقدار 6 حركات. قال: ومده بمقدار 6 حركات. ثم قال الناظم: والطول أخص. قال الشارح: أي أن وجه الطول وهو مده 6 حركات أخص، أي أعرف عند أهل الأداء، بمعنى أنه هو الوجه المقدم. إذن الوجه المقدم في عين في فاتحة مريم والشورى
أن نمده بمقدار 6 حركات وسنسمع منكم هذين الوجهين. Ya, kemudian kata beliau hafizahullah taala menjelaskan lafaz wa ainu dzu wajhaini. Maksudnya adalah pengucapan huruf ain. Pengucapan huruf ain pada pembuka surah Maryam dan surah Asy-Syura itu padanya ada 2 cara membacanya. Yang pertama, dipanjangkan dengan ketentuan 4 harokat. Dipanjangkan dengan ketentuan 4 harokat. Beliau contohkan tadi di surah Maryam, kaf, ha, ya, ain. Ya, di situ ainnya panjang, 4 harokat. Ini cara yang pertama. Sama dengan di contoh lain di surah Asy-Syura, ain, sin, qaf. Nah, sebentar ya, kita akan dengarkan bacaan beliau insyaallah taala. Ini cara yang pertama, dipanjangkan ainnya 4 harokat. Kemudian yang kedua, dipanjangkan 6 harokat. Panjangkan 6 harokat. Ain yang terdapat pada surah Maryam atau ain yang terdapat pada awal surah Asy-Syura itu tadi. Dan kata beliau hafizahullah taala, waqtulu akhas, dan dibaca panjang itu akhas. Maksudnya di sini dengan cara dibaca panjang, dengan cara dibaca panjang 6 harokat itu akhas, ya, lebih dikenal di kalangan ahlul ada, di kalangan para ahli qiraah. Ya, dan ini kata beliau hafizahullah taala ini yang lebih diutamakan, ya, ini yang lebih diutamakan. Dan beliau akan mencontohkan dua bacaan ini atau contoh daripada cara membaca mad harfi ini. Nah, nasma'u minkum barakallahu fikum. Kaf ha ya ayn sad. Kaf ha ya ayn sad. نعيد هذا الوجه المقدم وهو مد عين بمقدار 6 حركات مرة أخرى. كاف ها يا عين صاد. كاف ها يا عين صاد. الوجه الثاني 4 حركات. كاف ها يا عين صاد. كاف ها يا عين صاد. مرة أخرى. كاف ها يا عين صاد. كاف ها يا عين صاد. أحسنتم. ثم قال الناظم رحمه الله: وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر. قال الشارح: وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، أي وغير الأحرف الثلاثية، وهي الأحرف الثنائية، أي الأحرف التي هجاؤها على حرفين، نحو طا طا. إذن هذا الحرف متكون من حرفين، متكون من حرفين، إذن هجاؤه على حرفين. وهكذا حا حا، الحاء والالف حرفان أيضا،
قال أو ما كان على 3 أحرف وليس وسطه حرف مد، وليس وسطه حرف مد هو الألف، فمده مدا طبيعيا أي يمد بمقدار المد الطبيعي أي حركتين. وقوله ألف أي عهد بين القراء مده بهذا المقدار. قال واستثني من ذلك الألف فلا تمد مطلقا لأن وسطها حرف متحرك وهو اللام. إذا الناظم الآن تحدث عن الحروف التي تمد بمقدار حركتين، تحدث عن الحروف التي تمد بمقدار حركتين، الحروف التي في فواتح السور، وهي حروف 5 مجموعة في حي طهر، حي طهر. أما الألف حرف لا يمد مطلقا، وسيأتي معنا تقسيم الحروف مرة أخرى. Ya, kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, setelah kita mendengarkan contoh tadi di surah Maryam dan surah Asy-Syura, dan beliau katakan watulu akhas, yang dibaca panjang itu lebih dikenal di kalangan para ahli qiraah dan itu yang didahulukan ya. Selanjutnya kata beliau hafizahullah, wa ma siwal harfi tsulathi la alif famadduhu maddan tabi'iyan ulif. Dan selain huruf tsulathi, huruf yang 3, dan tidak pula alif, maka famadduhu, matnya adalah mad tabi'i. Matnya adalah mad tabi'i, panjangnya adalah secara tabiat. Itu yang disepakati. Wa dzaka aidan fi fawatihis suwar, dan hal itu juga terdapat pada pembuka surah. Fi lafzi hayyin tahirin qadin hasar, yang terdapat pada lafaz hayyin tahirin yang telah terbatas. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan kalimat wa ma siwal harfi tsulathi la alif, maksudnya adalah selain huruf-huruf yang ejaannya ada 3, yaitu huruf tsunaiyah namanya. Huruf tsunaiyah yaitu huruf-huruf yang huruf hijaiyahnya hanya terdiri dari 2 huruf, seperti ta dan alif, ha dan alif. Ini hanya 2 huruf, maka dinamakan dengan tsunaiyah. Atau yang 3 huruf, atau yang 3 huruf tapi di tengahnya bukan huruf mad. 3 huruf tapi di tengahnya itu bukan huruf mad, maka madnya atau panjangnya adalah panjang mad tabi'i, yaitu dipanjangkan dengan ketentuan mad tabi'i, yaitu 2 harokat. Kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullah, wa qauluhu ulif, ya, ulif maksudnya adalah yang telah disepakati oleh seluruh para ahli qiraah. Seluruh para ahli qiraah sepakat bahwa panjangnya hukum ini dibaca, panjangnya hukum ini dengan ketentuan yang telah ditetapkan itu tadi. Dan yang diperkecualikan adalah alif. Alif tidak dibaca panjang, ya, tidak dipanjangkan secara mutlak. Kenapa? Karena di pertengahannya itu ada huruf yang berharokat, yaitu huruf lam, alif, lam. Yang pertengahannya huruf alif, huruf lam yang berharokat. Dan ini juga kata beliau hafizahullah terdapat di pembuka surah, sebagaimana yang telah disebutkan.
sebagaimana yang telah disebutkan. Nah. قال الشارح وفقه الله: وذاك أيضا في فواتح السور، أي وهذا المتقدم ذكره من الأحرف الثنائية والألف وروده أيضا في فواتح السور كورود الأحرف الثلاثية، فكل ما يؤخذ من الحروف المذكورة حروف وردت في فواتح السور. قال: في لفظ حي طاهر قد انحصر، أي جمعت محصورة في لفظ حي طاهر، فهي الحاء والياء والطاء والألف والهاء والراء. Ya, kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa dzaka aydhan fi fawatihis suwar, dan semua huruf-huruf ini terdapat di pembuka surah dan telah lewat penyebutannya dari huruf-huruf ats-tsunaiyah. Ya, huruf-huruf ats-tsunaiyah, huruf hijaiyahnya yang terdiri dari 2 huruf, dan begitu pula alif, ya, yang terdapat di pembuka surah. Seperti keberadaannya ini sama dengan huruf-huruf hijaiyah yang terdiri dari 3 huruf. Ya, huruf-huruf itu tadi fi lafzi hayyin tahirin qadin hasar, terdapat pada lafaz hayyin tahir, hayyin tahirin yang telah disepakati. Maksudnya adalah huruf-huruf yang terdapat di awal surah itu tadi terdapat dan terbatas pada huruf ini saja di awal surah, hayyin tahirin, yaitu ha, ya, ta, alif, kemudian ha dan ra. Nah. فائدة: عبر عن المد في هذه الأحرف الستة عدا الألف بالمد الطبيعي الحرفي. إذن حي طاهر هذه الحروف الستة عدا الألف فتكون حي طهر. عبر بعض العلماء عن المد فيها بالمد الطبيعي الحرفي، لأنه يمد بمقدار المد الطبيعي الذي مر معنا دراسته، إلا أنه في حروف فواتح السور فسمي بالحرف. Ya, selanjutnya kata beliau hafizahullah taala, ada faedah di sini, yaitu uraian dari bacaan panjang pada huruf-huruf yang 6 itu tadi. Selain alif hayyin tahir, ya, selain alif maka matnya biasa dikenal juga dengan mat tabi'i harfi, mat tabi'i harfi. Nah, قال: وينبه إلى أن هذه الأحرف وردت في اللغة مقصورة وممدودة، أي مهموزة، نحو طا وطاء. إذن هذه الأحرف الخمسة مع غيرها من أحرف وردت في لغة العرب على لغتين، على وجهين. بعض هذه اللغات القصر، اللغة الأولى القصر يعني حذف الهمز طا، فيكون هجاء هذه الأحرف على حرفين. وهناك لغة أخرى وهي لغة المد، إثبات الهمز طاء، فيكون هجاء هذه الأحرف على 3 أحرف. قال: ولم ترد في القرآن إلا مقصورة فهجاؤها على حرفين. إذن الذي ورد في القرآن لغة واحدة من هاتين اللغتين، وهي لغة القصر، أن هجاء هذه الأحرف على حرفين فقط، فلذلك لا يصح ختمها بهمز، وهو خطأ شائع. بعضهم يقرأ طه هاء هذا خطأ، ألف لام راء غلط. لا نختم هذه الحروف بهمز لأنها لم ترد إلا مقصورة في القرآن بدون همز. لذلك قال الإمام الطيبي رحمه الله:
ولغة القصر بها الذكر ورد. ولغة القصر أي حذف الهمز، بها الذكر أي القرآن، وردت لغة القصر في القرآن الكريم فقط. Ya, kata beliau hafizahullah ta'ala, beliau ingatkan bahwa di dalam Al-Quran ada di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab ada huruf-huruf yang dibaca pendek dan ada huruf-huruf yang dibaca panjang. Ada huruf-huruf yang dipendekkan dan ada huruf-huruf yang dipanjangkan, yaitu mahmuz yang ada hamzanya, dibaca panjang seperti po dan po tanpa hamzah, po ada hamzanya. Kemudian beliau sebutkan bahwa dan bacaan pendek itu tidak ada peletakannya dalam Al-Quran, dan di dalam Al-Quran tidak ada bacaan pendek, tidak ada bacaan pendek, yaitu pada huruf-huruf hijai yang terdiri dari 2 huruf. Olehnya itu tidak ada atau tidak benar ketika kita mengakhiri bacaan dengan hamzah, mengakhiri bacaan dengan hamzah pada yang 2 huruf tersebut. Dan ini kata beliau hafizahullah ta'ala adalah bacaan yang salah, yang tidak ada sumbernya. Beliau contohkan misalnya pada lafaz Toha, kita baca Toha ada hamzanya, atau alif lam mim ra dibaca alif lam mim ra ada hamzanya. Maka ini kata beliau hafizahullah taala bacaan yang salah. Nah, kemudian disebutkan di sini beliau membawakan perkataan al-Imam At-Tibi rahimahullahu taala bahwa bahasa atau cara membaca dengan bacaan pendek itu benar keberadaannya dalam Al-Quran. Nah, قال الناظم بعد ذلك رحمه الله: ويجمع الفواتح 14 صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. قال الشارح: ويجمع الفواتح 14 أي جمعت الأحرف الواقعة في فواتح السور وعددها 14 حرفا. إذن عدد الحروف الواقعة في فواتح السور 14 حرفا، وقعت في 29 سورة. إذن وردت هذه الحروف وافتتحت بها 29 سورة، جمعت وحصرت في قول الناظم: صله سحيرا من قطعك، أي الصاد واللام والهاء والسين والحاء والياء والراء والألف والميم والنون والقاف والضاء والعين والكاف. وجمعت أيضا بقولهم: طرق سمعك النصيحة، أو نص حكيم قطعا له سر. وقوله ذا اشتهر أي اشتهر هذا اللفظ عند القراء، صله سحيرا من قطعك اشتهر أنه يجمع هذه الحروف 14 حرفا. Ya, selanjutnya kata beliau hafizahullahu ta'ala: wa yajma'ul fawatihal 14 silhu suhairam man qata'aka dhashtahar. Silhu suhairam man qata'aka dhashtahar. Ya. Dan huruf-huruf yang terdapat di pembuka surah ini berjumlah 14 huruf. 14 huruf yang dikumpul dalam lafaz silhu suhairan. Silhu suhairam man qata'aka dhashtahar. Ya. Dikumpul dalam kalimat itu tadi yang terdapat di pembuka surah, dan jumlahnya ada 14 huruf. 14 huruf
yang terletak pada 29 surah. 29 surah dalam Al-Qur'an yang dikumpul dalam perkataan silhu suhairam mangqata'ka. Silhu suhairam mangqata'ka. Jadi sampai di situ saja ya, tidak seluruhnya tadi dzashtaharnya tidak masuk. Hanya silhu suhairam mangqata'ka. Jadi semuanya ada 14 huruf dan di dalam Al-Qur'an hanya ada pada 29 surah. Nah, yang pertama adalah huruf shad, kemudian lam, kemudian ha, kemudian sin, ha, ya, ra, kemudian alif, mim, nun, qaf, ta, kemudian ain dan kaf. Dan huruf-huruf ini telah dikumpul dalam perkataan mereka taraqa sam'aka an-nasiha, atau dalam perkataan mereka nassu hakimun qata'an lahu sirrun. Kemudian ucapan dzashtahar, ishtahara, yaitu telah dikenal. Huruf ini tadi silhu suhairam mangqata'ka itu telah dikenal di karangan para ahli qiraah. فالحروف التي في فواتح السور على أقسام 4. مر معنا أنها 14 حرفا، وهي على أقسام 4. القسم الأول ما يمد 6 حركات. حروف هذا القسم تمد بمقدار 6 حركات، وحروفه 7 وهي سنقص لكم. إذن السين يمد مقدار 6 حركات، والنون تمد مقدار 6 حركات، والقاف والصاد واللام والكاف والميم، كل هذه الحروف تمد مقدار 6 حركات قولا واحدا. القسم الثاني ما يمد 4 أو 6. إذن فيه وجهان، وهو لفظ عين في فاتحة مريم والشورى، وقد مر معنا ذلك. والمقدم 6 حركات. إذا المقدم أي المختار الأفضل الأحسن وجه مده بمقدار 6 حركات. الوجه الثالث أو القسم الثالث ما يمد حركتين، وحروفه 5 وهي حي طهر. إذا حروف هذا القسم تمد مقدار حركتين، حا يا طا ها را. القسم الأخير ما لا يمد مطلقا، وهو حرف الألف في قوله عز وجل ألف لام ألف، هذا لا يمد، ليس فيه حرف مد فيمد له، وما في ألف من حرف مد فيمطلى. Ya, kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullah ta'ala, huruf-huruf yang terdapat pada pembuka surah itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, ada yang dipanjangkan 6 harokat. Yang dipanjangkan 6 harokat ini hurufnya ada 7. Hurufnya ada 7 yang terkumpul dalam lafaz naqussu lakum, yaitu sanaqussu lakum, sin, nun, qaf, sad, lam, kaf dan mim. Ini yang dipanjangkan 6 harokat. Kemudian yang kedua, yaitu yang dipanjangkan 4 atau 6 harokat. 4 atau 6 harokat, yaitu pada huruf ain. Pada huruf ain. Dan ini telah disebutkan ya penjelasannya, bahwa ada 2 cara membaca untuk huruf ain ini. Kemudian yang ketiga, ada yang dipanjangkan 2 harokat. Yang dibaca panjang 2 harokat ini hurufnya ada 5. Hurufnya ada 5, yaitu hayyun tahura atau hayyin tahura. Ha, ya, ta, ha dan ra. 5 huruf.
Kemudian yang keempat dari pembagian huruf-huruf yang terdapat di awal surah, yaitu yang tidak ada panjangnya sama sekali secara mutlak. Ya, tidak dibaca panjang secara mutlak, yaitu huruf alif. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, alif lam. Alif lam, alifnya di situ sama sekali tidak ada panjangnya. Nah. قال ملاحظة الأولى يجوز في كلمة الآن وبابه وجهان. كلمة الآن وبابه المقصود به ثلاث كلمات وهي كلمة الآن وكلمة الذكرين وكلمة الله وهي مذكورة في الحاشية. هذه الثلاث الكلمات في مواضعها الستة يجوز فيها وجهان هما الوجه الأول إبدال الهمزة همزة الوصل إلى حرف مد، إبدال الهمزة الثانية حرف مد مع المد المشبع 6 حركات. هذا هو الوجه الأول وهو المقدم في الأداء. الوجه الثاني التسهيل، نطق الهمزة الثانية بين الهمزة وبين الألف ولا مد فيه والوجهان صحيحان مقروء بهما لحفص من طريق الشاطبية. إذن في الآن والذكرين والله وجهان، الإبدال كما قرأت والتسهيل، وسنسمع منكم كلا الوجهين. Ya, kemudian kata beliau hafizahullah, ada catatan di sini, dan boleh pada kalimat al-an dan bab pembahasan tentang hal ini ada dua cara membacanya. Dari lafaz al-an ada dua cara membacanya, begitu pula bab yang terdapat pada yang mengikuti pembahasan ini. Beliau sebutkan al-an, kemudian al-dzakarain, kemudian Allah. Ini ada dua cara membacanya. Yang pertama dengan cara ibdal. Apa itu ibdal? Beliau sebutkan hafizahullah bahwa ibdal itu mengganti hamzah yang kedua. Iya. Menukar hamzah yang kedua dengan huruf mad. Artinya dengan bacaan panjang. Mengganti hamzah dengan bacaan panjang. Dipanjangkan panjangnya sampai 6 harokat. Ini ibdal namanya. Allah, al-ana. Sebentar insyaallah kita akan pendengarkan bacaan dari beliau hafizahullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ibdal ini juga telah dicontohkan oleh para ulama ahli qiraah. Yang kedua, tashil. Bacaan tashil, yaitu pengucapan hamzah yang kedua antara hamzah dan alif. Pengucapan hamzah yang kedua antara hamzah dan alif sama sekali tidak ada panjangnya di dalamnya. Ya, sama sekali tidak ada panjangnya. Yang pertama tadi panjang. Itu ibdal. Tashil sama sekali la madda fihi, tidak ada mad di dalamnya. Dan kata beliau hafizahullah taala, dua cara bacaan ini, dua cara ini itu telah dipakai, ya, dipakai dan digunakan bacaannya pada qiraah Hafs dari jalur Asy-Syatibiyah. Dan beliau hafizahullah taala akan memperdengarkan contoh daripada ayat yang dituliskan di sini. Nah. إذن نسمع أولا وجه الإبدال لأنه هو المقدم في الأداء. وجه الإبدال مع المد 6 حركات. الآن الذكرين الله
إذن هذا هو وجه الإبدال. وجه التسهيل قد يكون فيه نوع ثقل على من لم يألف التسهيل، هكذا الآن، الآن، الآن. لا تقل إذا قلت حققت الهمز، وهو يقول تسهيل الهمزة الثانية، تسهيل الهمزة الثانية، وهذا عند حفص قليل، ليس إلا في هذه الثلاث الكلمات وكلمة أعجمي، 4 كلمات في القرآن لا خامس لها، ينبغي ضبط هذا الوجه. نواصل. الذكرين، 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 الله، 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 الله. يحتاج منا إلى دربة إن شاء الله. Nah, jadi beliau sebutkan tadi yang pertama adalah dibaca ibdal, tinggal dipanjangkan saja 6 harokat, ya, dipanjangkan al-ana. Kemudian yang kedua dibaca tasil, yaitu antara hamzah dan alif, al-ana, Allahu, al-ana, ya, dibaca antara hamzah dan alif. Kemudian beliau ingatkan jangan dibaca ya, bukan bacaan, ya, bukan dibaca al-ana, ya, atau Allah, bukan, tapi al-ana, Allah. الملاحظة الثانية حول فاتحة آل عمران حال وصلها بالآية التي تليها التي أولها لفظ الجلالة. قال الأوجه الجائزة في ألف لام الله في فاتحة آل عمران، قال يجب فتح الميم. إذن حال الوصل نفتح الميم التي أصلها السكون، ولنا في لفظ ميم وجهان. إذن حال الوصل سنفتح الميم، ثم لنا في لفظ هذه الميم وجهان. المد بمقدار 6 حركات، المد بمقدار 6 حركات، وعلة أي سببه عدم الاعتداد بالحركة العارضة أي فتحة الميم. إذن سنفتح الميم، هذا الفتح فتح عارض فلا نعتد به ونبقى على الأصل في المد اللازم، فنمد 6 حركات. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني المد بمقدار حركتين، وسببه الاعتداد بالحركة العارضة. إذن حال الوصل سنفتح الميم، فإذا فتحنا الميم سقط السبب فذهب المد، سقط سبب المد اللازم فذهب المد، فبقينا على مده بمقدار حركتين على أنه طبيعي. Ya, kemudian beliau sebutkan cara yang kedua yang boleh dipakai juga, yaitu pada lafaz alif lam mim Allahu, ya, pembuka surah Ali Imran, di awal surah Ali Imran. Maka beliau sebutkan di sini harus di fathah mimnya, ya, harus di fathah mimnya pada lafaz mim. Jadi pada lafaz mim ini ada 2 cara. Ada 2 cara. Yang pertama dibaca panjang dengan 6 harokat. Dibaca panjang dengan 6 harokat. Kenapa dibaca panjang? Apa sebabnya sampai dibaca panjang 6 harokat? Karena tidak ada persiapan untuk membaca harokat yang dipalingkan darinya, yaitu fathah pada huruf mim ini. Nah, nasma'ul wajhain minkum barakallahu fikum. Ya, beliau akan memperdengarkan contoh daripada cara yang pertama ini. Alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Alif lam mim Allahu. Mimnya dipanjangkan dulu. Bada'tum jami'an wa khatama ba'dukum.
إيه. انتبه، ميم 6 حركات أيضا. أيوة. إذا نقف على لفظ الجلالة من أجل أن نعتاد على أداء هذا الوجه. ألف لام ميم الله. ألف لام ميم الله. أحسنتم. الوجه الثاني أسهل وأخف، وهو المد مقداري حركتين. نسمعه منكم. ألف لام ميم الله. ألف لام ميم الله. أحسنتم. إذن يجوز هذان الوجهان حال وصل ألف لام ميم بلفظ الجلالة. Ya, jadi beliau sebutkan di sini untuk huruf mim pada pembuka surah Ali Imran itu dibaca dengan 2 cara. Yang pertama, mimnya dipanjangkan 6 harokat. Tadi bacaan yang pertama kita mimnya pendek ya, sehingga ada yang mendahului, ada yang terlambat. Jadi mimnya dipanjangkan 6 harokat. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, mimnya dibaca 2 harokat. Dan contoh, alhamdulillah Syekh hafizahullah telah memperdengarkan kepada kita sekalian. قال ومحل هذين الوجهين عند الوصل. إذا متى يجوز الوجهان؟ حال الوصل، أي وصل ألف لام ميم بلفظ الجلالة. فإذا وقف على ألف لام ميم تعين، أي وجب الإشباع على الأصل، إذ لا موجب لغيره، إذ لا موجب لغيره أي للقصر، لأن الميم ساكنة، فإذا وقع بعد حرف المد حرف ساكن سكونا لازما مد بمقدار 6 حركات لأنه من اللازم فلا يقصر حال الوقف. Ya, selanjutnya beliau menyebutkan bahwa 2 cara ini adalah cara yang ada asalnya, ada sumbernya. Ya, ketika kita pakai dalam membaca, maka kita pakai dalam membaca ketika kita berhenti pada lafaz alif lam mim, di situ akan jelas al-isba', bacaan panjang ya, bacaan panjang pada huruf lam dan huruf mim. Bacaan panjang pada huruf lam, huruf mim, dan hal ini tidak didapatkan di tempat yang lainnya. Nah, مسألة اجتماع أقوى السببين. قال قد يجتمع أكثر من سبب على حرف مد واحد، ولا يخلو ذلك أن يكون أحدهما أقوى من الآخر. إذن حرف مد واحد يجتمع فيه أكثر من سبب. أسباب المد إما الهمز وإما السكون على ما مر معنا، إما الهمز وإما السكون، وقد يجتمع في حرف مد واحد. قال ولا يخلو ذلك أن يكون أحدهما أقوى من الآخر. إذن لا بد أن يكون أحد السببين أقوى من الآخر. وترتيب المدود من حيث القوة والضعف يكون وفق قاعدة نظمها الشيخ إبراهيم بن شحاتة، الشيخ إبراهيم بن شحاتة السمنودي رحمه الله في لآله، فقال أقوى المدود لازم. إذن هذا أقوى المدود، أقوى الأسباب المد اللازم. فما اتصل أي الواجب المتصل، فعارض العارض للسكون، فذو انفصال الجائز المنفصل، فبدل البدل. وسبب مد إذا ما وجد فإن أقوى السببين انفرد، أي إذا اجتمع سبب مد على حرف مد واحد فإننا نعمل الأقوى ونهمل الأضعف. قال فأقوى المدود اللازم، ثم الواجب المتصل، ثم العارض للسكون، ثم المنفصل، ثم مد البدل. فإذا اجتمع أكثر من سبب على حرف مد واحد فإننا نعمل أقواها ونهمل أضعفها على حسب الترتيب السابق. فإن كان في الأضعف زيادة مد أعمل بمقدار الأقوى أو الزيادة عليه، ولا يجوز اعتبار الأضعف بمقدار أقل من مقدار الأقوى. إذا نتنبه لهذه القاعدة، فهي قاعدة تخص المدود الفرعية، تخص المدود الفرعية
وستتضح معنا إن شاء الله بالتمثيل بعد قليل. Ya, kemudian selanjutnya beliau menyebutkan ada masalah ketika pada huruf mat itu terkumpul dua sebab. Dan tadi pelajaran-pelajaran yang telah lewat telah kita sebutkan bahwa sebab itu ada dua, ada sukun dan ada hamzah, sebagaimana yang terdapat pada mat far'i. Maka beliau sebutkan bahwa kalau ada dua sebab seperti ini yang terjadi pada bacaan mat yang satu, dalam hukum mat yang satu, maka salah satunya itu pasti ada yang kuat. Ada yang kuat, maksudnya ada yang dipakai, ada yang lebih didahulukan daripada yang lainnya. Dan susunan daripada mat-mat tersebut itu ditinjau dari sisi kuat dan lemahnya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Ibrahim bin Syahata As-Samannudi dalam kitabnya Lali'i. Beliau sebutkan bahwa aqwal mudud lazimun famattasal fa'aridun fadhun fisalin fabadal. Urutan mat yang paling kuat, yang pertama adalah mat lazim. Yang paling kuat, yang pertama adalah mat lazim, kemudian mat wajib muttasil, kemudian mat arid lisukun, dan setelahnya adalah mat jaiz munfasil, kemudian mat badal. Ya. Wa sababa maddin idza ma wujida fa inna aqwa sababaini infarada. Dan sebab-sebab mat itu telah ada. Ya, apabila telah ada, maka yang diambil adalah yang paling kuat darinya. Dan apabila sebab tersebut masing-masing terdapat pada huruf mat tersendiri, maka masing-masing mat dipanjangkan tersendiri. Nah, ننظر في المثال حتى تتضح هذه القاعدة، وسنكتفي بالمثال الأول. قال اجتمع في كلمة آمين سبب مد. ننظر في الحرف المقصود وهو الألف. لاحظ هذه الألف، لاحظ وقع قبلها همز. هذا سبب ماذا؟ هذا سبب البدل. حرف مد وقع قبله همز سبب البدل. ولاحظ أيضا أن هذه الألف أيضا وقع بعدها سكون لازم. لاحظ أن الميم مشددة، إذن حرف مد واحد وقع قبله همز، هذا سبب البدل. ووقع بعده سكون لازم، هذا سبب ماذا؟ سبب اللازم. إذن اجتمع سبب مد على حرف مد واحد. فهل نمد هذه الكلمة بمقدار حركتين على أنه بدل، أو نمده 6 حركات على أنه لازم؟ قال وهو اجتمع في كلمة آمين سبب مد سبب البدل، وهو تقدم الهمز على حرف المد، وسبب اللازم وهو مجيء السكون اللازم بعد حرف المد. هذا واضح، عرفنا أن الألف تقدمها سبب وليها سبب. قال فنقدم اللازم. إذن هذه الكلمة سنمدها بمقدار 6 حركات، سنعملها كما نعمل اللازم. لماذا؟ قال لأنه أقوى من البدل. مر معنا أن أقوى المدود اللازم وأضعف المدود البدل. أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل، فأضعف المدود البدل. إذن قال فنقدم اللازم لأنه أقوى من البدل فيمد بمقدار 6 حركات. Iya, kemudian kata beliau hafizahullah taala, jadi apabila pada huruf atau kalimat hukum mat di situ pada satu hukum dan terkumpul 2 sebab, maka yang dipakai adalah
yang paling kuat dari hukum mat di situ. Iya. Beliau sebutkan contohnya, misalnya pada lafadz amina. Ya, pada lafadz amina kita lihat di huruf alif situ. Ada huruf mat. Ada huruf mat. Sebelum alif ini, huruf mat ini ada hamzah. Maka di sini beliau sebutkan ini namanya sebab dihukumi dengan mat badal. Ya, dihukumi mat badal karena ada huruf mat yang didahului oleh hamzah. Amina, hamzah yang pertama, setelahnya ada alif. Ini huruf mat. Mat yang didahului oleh hamzah, maka itu sebab dihukumi sebagai mat badal. Kemudian yang kedua, dalam satu contoh ini, dalam satu hukum ini, yang kedua adalah mat lazim. Kenapa dikatakan sebagai hukum mat lazim? Karena ada huruf mat di situ, yaitu alif, dan setelahnya ada sukun. Jadi kita fokus di huruf alif. Alif sebelumnya hamzah, mat badal. Alif setelahnya sukun, mat lazim. Dua sebab. Dalam satu hukum terkumpul dua sebab. Maka beliau di sini sebutkan bahwa yang dianggap di sini adalah fanuqaddimul lazim. Kita dahulukan sebagai hukum mat lazim. Kenapa? Karena mat lazim itu lebih kuat daripada mat badal, sehingga kita panjangkan dengan 6 harokat. Nah. قال خاتمة النظم قال الناظم رحمه الله: وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي. وتم ذا النظم أي كمل هذا النظم. والنظم في الأصل جمع الأشياء على هيئة متناسقة. جمع الأشياء على هيئة متناسقة، هذا نستعمله فنقول هذه الكتب منظمة مرتبة متناسقة موضوعة على هيئة متناسقة. قال: وغلب على الشعر استعماله. إذن غلب أن يقال عن الشعر نظم، أن يقال عن الشعر نظم، وهكذا منظوم ومنظومة كذا، وقد تقدم ذلك، مر معنا هذا في بداية النظم. بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أي مستعينا بحمد الله على تمامه حمدا بلا انتهاء كما حمدته على افتتاحه. Ya, kemudian beliau sebutkan khatimun nazm, penutup dalam nazam ini. Alafu minkum syekh, mungkin nasma minkum misal al-hukm qablu. Kaifa naqra amina as-sama. هو يمد على وجه واحد، لازم 6 حركات، لكن نقرأه. إذا نقرأ المثال الذي أخذناه في المد في اجتماع يقوى السببين. لاحظ: آمين آمين. أحسنتم. إذن هذه الكلمة لا تمد إلا على هذا الوجه، لأن اللازم أقوى من البدل. تفضل. Ya, kemudian beliau sebutkan, tadi sudah masuk di penutup ya, cuma kita ingin dengarkan bacaan dari Syekh pada lafadz amin. Jadi kita panjangkan 6 harokat karena di sini dianggap sebagai mat lazim, dipanjangkan 6 harokat sebagaimana bacaan yang kita telah dengarkan bersama. Baik, kemudian beliau menutup pembahasan ini di halaman 91 pada bait yang ke-58. Wa tamma dzan nazmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Dan telah sempurna bait-bait syair ini dengan memuji Allah tabaraka wa taala atas kesempurnaannya yang tak terbatas. Ya. Kemudian beliau mulai menjelaskan, bahwa watamma dzan nazmu, yaitu telah sempurna, telah sempurna bait-bait syair ini. Dan nazam
pada asalnya adalah jama' atau bentuk jama' sesuatu. Ya, jamaknya sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu atau disusun di atasnya dengan rapi. Nah, ini nazam. Ya. Jama' daripada sesuatu yang dibentuk di atasnya sesuatu yang tersusun rapi. Itu nazam namanya. Sesuatu yang disusun rapi. Sesuatu yang disusun dalam bentuk dengan serapi-rapi mungkin. Ya, sebagaimana kita telah baca di nazam sini ya, dari awal sampai akhir, subhanallah. Kalimatnya tersusun dengan rapi. Nah, itu namanya nazam. Ya. Sesuatu yang dibentuk, yang tersusun dengan rapi. Dan kata beliau hafizahullah, hal ini kebanyakannya itu digunakan pada bait-bait syair. Digunakan pada bait-bait syair sebagaimana yang telah lalu dari awal bait sampai di akhir penggunaan hal ini. Kemudian kata beliau hafizahullah, bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaannya yang tak terbatas. Nah, ثم قال الناظم رحمه الله ونفعنا بعلمه في الدارين أبياته ند بدا لذي النهى تاريخها بشرى لمن يتقنها. قال الشارح أبياته ند بدا لذي النهى، أي أن عدد أبيات هذا النظم كقيمة حروف ند بدا وفق حساب الجمل الصغير. وفق حساب الجمل الصغير. في الحاشية قال حساب الجمل بالتشديد وقد تخفف، يقال حساب الجمل، وهو الحروف المقطعة على أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت ثخذ ضضغ. وقد تعرف بحساب أبيجاد، قد تعرف بحساب أبيجاد، والترتيب المذكور أبجد هوز حطي كلام سعفص قرشت ثخذ ضضغ. هذا الترتيب وفق رأي أهل المشرق، لأن أهل المغرب لهم ترتيب آخر للحروف ذكر بعد الجدول. قال ولكل حرف قيمة عددية. إذن كل حرف من هذه الحروف له قيمة عددية، له قيمة عددية، وإليك بيان ذلك مجدولا. فأبجد الهمزة تساوي 1، الألف، والباء تساوي 2، والجيم تساوي 3، والدال تساوي 4، وهكذا هوز 5 6 7، وهكذا حطي 8 9 10. فإذا وصلنا إلى 10 ابتدأنا خانة العشرات 20 30 40 50. فإذا وصلنا إلى 100 إلى القاف ابتدأنا بالمئات 200 300 400 500 600 700 800 900 1000، وهكذا نختم الحروف. إذن لكل حرف قيمة عددية بالترتيب، تكتب الحروف مرتبة ثم تجعل لكل حرف قيمة، أولا آحاد ثم عشرات ثم مئات ثم مئات. فلذلك حساب الأبيات قال ند بدا. إذا ننظر هذه الكلمة كم تساوي، كم تساوي ند بدا؟ قال فالنون تساوي 50، تساوي 50. انظر إليها، ابحث عن النون في الجدول. أين النون؟ أين النون؟ تراها في كلم. إذا النون تساوي 50 كما قال، النون تساوي 50. وهكذا الدال كم تساوي؟ 4، والباء كم تساوي؟ 2، والدال مرة أخرى كم تساوي؟ 4، والألف تساوي 1. فالمجموع 61 بيتا. إذن عدد أبيات هذه المنظومة 61 بيتا، وإليك ذلك مجدولا. إذا عدنا ذلك على هيئة جدول: النون 50، الدال 4، الباء 2، الدال 4، الألف 1، فالمجموع 61 بيتا. Ya, kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, sebelum kita masuk di bait yang ke-59, beliau menyebutkan makna tanahi, yaitu dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan pujiannya, ya, tanpa
batas, tanpa batas. Kemudian beliau melanjutkan, abiyatuhu naddun bada lidhin nuha. Abiyatuhu naddun bada lidhin nuha. Tarikhuha bushra limay yutqinuha. Tarikhuha bushra limay yutqinuha. Abiyatuhu, bait-bait syair ini itu bagaikan naddun bada, ya, pohon yang sangat harum, ya, lidhin nuha, bagi orang-orang yang memiliki akal. Kemudian tarikhuha, waktu penyelesaiannya untuk nazam ini itu busyra liman yutqinuha, kabar gembira bagi siapa-siapa yang telah memutkinkan bait syair ini. Kemudian beliau mulai menjelaskan bahwa abiyatuhu naddun bada lidhin nuha, maksudnya adalah jumlah daripada bait-bait syair ini itu nilainya seperti naddun bada, ya, bagaikan pohon yang sangat harum, ya, bagaikan pohon yang sangat harum. Kemudian beliau sebutkan sebagaimana yang disebutkan pada Hisabil Jummali As-Shaghir. Hisabil Jummali ada juga yang membaca dengan tahfif, yaitu Hisabil Jumali. Nah, Hisabil Jumali disebutkan dalam catatan kaki, bisa ditasdid dan bisa dibaca ringan. Kemudian beliau sebutkan susunan-susunannya, yaitu susunan ini sesuai dengan wifqa ra'i ahlil masyrik, ya, penduduk daerah timur, ya, penduduk timur, ya, orang Arab. Kalau kita di sini mungkin punya hitungan tersendiri. Beliau sebutkan abjad yang pertama, kemudian hawaz, kemudian hukti, kemudian kalamun, kemudian sa'fus, kemudian qarashat, kemudian thakhadun, kemudian dhadhawun. Abjad alif sampai dal, alif, ba, jim, dal. Alif sama dengan 1, ba sama dengan 2, jim sama dengan 3, dal sama dengan 4. Itu abjad namanya. Kemudian hawaz, ha sama dengan 5, waw sama dengan 6, zai sama dengan 7. Itu namanya hawaz. Hawaz. Kemudian hukti, ha, ko, ya, ha sama dengan 8, ko sama dengan 9, kemudian ya 10, kalamun, kaf 20, li 30, lam, ya, lam 30, mim 40, nun 50, ya, dan seterusnya. Sa'fas itu dari 60, sin 60, ain 70, fa 80, sod 90, ya. Kemudian qarashat, qaf 100, ra-nya 200, shin-nya sama dengan 300, ta sama dengan 400. Takhadun, ta-nya sama dengan 500, kha sama dengan 600, dzal sama dengan 700. Kemudian dhawun, dha sama dengan 800, dha yusawi atau sama dengan 900, kemudian ghain sama dengan 1000. Nah, maka kata beliau hafizahullah, ini tartibuha indal maghariba, ya, tartib ini, susunan-susunan ini versinya orang-orang Maghrib, ya, orang-orang Maghrib, orang-orang barat sana. Kemudian dari keterangan ini beliau sebutkan, setelah menyebutkan makna-makna itu tadi, beliau kembali kepada majmu', ya, kumpulan daripada matan bait syair ini. Yang pertama beliau ambil dari angka 50, yaitu huruf nun.
Iya, nun sama dengan 50, dal sama dengan 4, ba sama dengan 2, dal sama dengan 4, kemudian hamzah sama dengan 1. Maka berdasarkan hal ini, bait-bait syair ini dikumpul dalam jumlah 61 bait. Berjumlah 61 bait syair. Nah, قال بعد ذلك: والند نبت زكي الرائحة. والند نبت زكي الرائحة. والنهى العقول. النهى العقول سميت بذلك لأنها تنهى أصحابها عن ارتكاب القبائح واتباع الباطل. هذه العقول السليمة المتنورة بنور الكتاب والسنة فإنها تنهى صاحبها عن ارتكاب القبائح واتباع الباطل. ثم قال رحمه الله: تاريخها بشرى لمن يتقنها، أي تأريخ نظم الناظم لها. السنة التي نظم الناظم هذه المنظومة كقيمة حروف بشرى لمن يتقنها بالحساب السابق، فالباء 2 والشين 300 والراء 200 والياء التي رسمت ألفا 10 واللام 30 والميم 40 والنون 50 والياء 10 والتاء 400 والقاف 100 والنون 50 والهاء 5 والألف 1، فالمجموع عام 98 و100 و1000 من هجرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإليك ذلك مجدولا. ya, kemudian beliau menyebutkan makna wan naddu. Ya, naddu adalah nabtun zakiyur raihah, sebuah tumbuhan yang bersih dan sangat harum baunya. Ai naddun. Wan nuha maknanya adalah orang yang memiliki akal, orang yang berakal. Dinamakan dengan hal tersebut karena dia melarang pelakunya untuk melakukan perkara-perkara yang jelek. Melarang seseorang untuk melakukan perkara-perkara atau perbuatan dosa, perbuatan yang jelek, dan diperintahkan untuk mengikuti kitab dan as-sunnah. Nah, ini akal yang sehat seperti itu. Ya, akal yang sehat atau orang yang memiliki akal, maka hal ini bermakna nuha, yaitu akan melarang dia untuk melakukan perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang mungkar, dan dilarang untuk mengikuti perkara yang batil. Ya, sebaliknya dia diperintahkan untuk mengikuti Alkitab dan as-sunnah. Kemudian berikutnya kata beliau hafizahullah, tarikhuha busyra limay yutqinuha. Tarikhnya, ya, tanggal penyelesaian nazam ini busyra, kabar gembira bagi orang-orang yang memutkinkan bait syair ini. Yaitu kata beliau hafizahullah, tanggal penyelesaian nazam ini itu sama nilainya, huruf-hurufnya itu busyra liman yutqinuha, kabar gembira bagi orang-orang yang telah memutkinkan matan yang disebutkan di sini. Kemudian hitungannya berdasarkan dengan angka-angka yang telah disebutkan di tabel sebelumnya. Maka ba sama dengan 2, shin sama dengan 300, ra sama dengan 200, ya yang telah ditulis, ya sama dengan yang telah ditulis. Kemudian alif sama dengan 10, lam sama dengan 30, mim sama dengan 40, kemudian nun 50, ya sama dengan 10, ta 400, qaf 100. Begitu pula huruf nun sama dengan 50, ha 5, kemudian alif sama dengan 1. Sehingga kata beliau hafizahullah, pengumpulan ini pada tahun
pada tahun 1198 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ثم قال الناظم رحمه الله ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع. قال الشارح ثم الصلاة والسلام أبدا أي دائما، والأبد الدهر على ختام أي خاتم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أحمد وهو أول أسمائه صلى الله عليه وسلم، والآل والصحب وكل تابع أي وعلى آله وصحبه وعلى كل تابع لمن ذكر وعلى كل قارئ لهذا النظم وعلى كل سامع له. Ya, kemudian terakhir kata beliau hafizahullah, thumma sholatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada. Kemudian salawat serta salam terus tercurahkan atas penutup para nabi, yaitu Ahmad. Kemudian kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya, dan kepada para seluruh pembaca Al-Quran dan semua orang yang mendengarkannya. Kemudian kata beliau hafizahullah, thumma sholatu wassalamu abada, maksudnya adalah daiman, ya terus menerus selawat tercurahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, beliau adalah penutup para nabi, ya, penutup para nabi yang bernama Ahmada. Ahmada beliau sebutkan di sini huwa awwalu asma'ihi, nama yang pertama kalinya, ya, pertama kali nama Nabi kita Muhammad adalah Ahmad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga tercurahkan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kulli tabi'i, dan setiap orang yang mengikutinya. Selawat kepada mereka beliau sebutkan di sini kepada siapa saja yang disebutkan, dan kepada mereka-mereka yang telah membaca nazam ini, dan kepada mereka orang-orang yang telah mendengarkan orang yang membacakan nazam ini. Nah. ثم قال الشارح خاتمة الشرح إلى هنا ينتهي بنا الكلام عن شرح هذا النظم المبارك، وقد بذلت قصارى جهدي رجاء أن أصل إلى أسهل عبارة وأوضح صيغة مما يسهل على الطالب فهم هذه الأحكام نظريا وتطبيقها عمليا، ولا يستغنين طالب بما في هذا الكتاب أو بما في سواه من الكتب عن الأخذ عن الشيوخ والتلقي عنهم، فإن طريق هذا العلم الأخذ عن الشيوخ المتقنين والمشافهة والقراءة عليه. إذن هذا العلم كما مر معنا في أول دروسنا علم مشافهة، مهما بلغ أي كتاب من كتب التجويد مبلغا فيما وضع من المسائل النظرية فإنه لا يستغنى به عن الأخذ عن الشيوخ مطلقا. وأسأل الله سبحانه أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بالنظم، وأسأله سبحانه أن يحفظ والدي ومشايخي وإخواني وجميع من قرأ علي، وأن يغفر لهم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه سميع مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله أولا وآخرا الذي من علينا بتمام هذا الكتاب في هذا المركز العامر والدار الطيبة الطيب أهلها، أدام الله نفعها وبركتها. وقد أجزت الحضور أجمعين في رواية هذا الكتاب، كما أود أن لا يفوتني الشكر للقائمين على هذه الدار، فهم السبب بعد الله سبحانه في هذه الدورة. وكذا لا يفوتني أن أشكر الأستاذ علي الذي بذل جهدا مشكورا في الترجمة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. Ya, kemudian beliau membawakan penutup daripada syarah ini, hafizahullah ta'ala. Kata beliau penutup penjelasan,
dari kitab atau dari nazam ini. Sampai di sini berakhir penjelasan dalam menjelaskan kitab ini, bait-bait syair yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya telah memberikan segenap kekuatan dan kemampuan saya dalam memberikan tulisan dalam kitab ini, dengan harapan agar bisa sampai dan dimudahkan ya, dengan cara yang lebih jelas, dengan susunan-susunan kata yang lebih jelas, dan dengan bahasa yang termudah kepada para penuntut ilmu, agar mereka bisa memahami hukum-hukum secara teori dalam kitab ini, agar mereka bisa mengamalkan, menggunakannya, mempraktikannya ketika mereka membaca Al-Quran. Dan kata beliau hafizahullah ta'ala, kita dituntut ya untuk terus membaca kitab ini dan kitab-kitab yang lainnya, serta mengambil ilmu dan talaqi langsung kepada para masyayikh ya, karena dengan metode seperti ini, mengambil ilmu dari guru, mengambil ilmu berguru langsung secara mutkin dan musyafaha, serta membaca kepada mereka. Maka saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kitab ini, penjelasan ini bermanfaat sebagaimana manfaat yang ada pada bait-bait syair ini. Kemudian saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus menjaga kedua orang tua saya, guru-guru saya, menjaga saudara-saudara saya, dan menjaga seluruh orang-orang yang telah membaca penjelasan ini. Dan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa mereka dan mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup di antara mereka ataupun yang telah meninggal di antara mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa-doa. Walhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyhi Muhammad wa sallallahu ala nabiyhi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian terakhir beliau mengucapkan rasa syukur, terima kasih kepada para ikhwah dan akhwat sekalian yang telah menghadiri acara daurah ini, dan terlebih lagi beliau telah berterima kasih kepada para panitia yang dengannya bisa terselenggara daurah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau akhiri majelis ini, semoga kita tetap diberi hidayah di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Sebelum kita bubar, saya juga sendiri minta maaf kepada para ikhwah sekalian dan kepada para seluruh pendengar, karena acara kita ini ada live streaming. Saya pribadi meminta maaf atas kekurangan, kesalahan dalam menerjemah apa yang telah disebutkan oleh beliau hafizahullah. Ya, kemudian sesuai dengan agenda kita, selesai dari kitab ini, yumkin naqra al-matan jama'atan ya Syekh. Min al-awwal. Nah. Baik. Bi sigha ma tayassara lakum. كيف؟ يمكن عندكم صيغة في قراءة المتن. نحن نقرأ المتن لا قراءة فردية. يعني ما تيسر.